से खीरी चलছে चाउळटा भजा होଉଛି डालमा सरी हेलानी देखिए खीरीटा ही हेले आ गोटे सिंबरा ही हबो साग भजा हबो आउ काम आउ कौन हबो दो जानते अपन ହେଲା ଏଠି କଣ ବଇଛି ଏଟା କ୍ଷୀର ବସି କ୍ଷୀର ଦିଆହବ कौन कर डालमा फुटे बोली अदा छेचुच हाँ डालमा फुटे ठीक है एइतेरे करते हबनी तू कौन झीर सब घी छाड़देबू डालमा को फुटे बोली पकाऊँ है डालमा आमर हो एपटे हूँ पूरी बाड़िया डालमा डालमा मोर खीर आगो काजू पकेना आगो किसमिस पकेनी आगो काजू अच्छा आउ तो आंच कमा झीटा गरम झील को भोक हलानी आंच कमा काजू भर्ता होची खीर दिया हो काजू किसमिस एइका डालमा फुटे बोली सब पिपारे आम झी आस खाया भोक लगे तो कांदू से कैमरा देखले आसु कैमरा सबरा देखि काटे बेसी पसंद फोन देखो देखु छी जा काकू आसलेनी कोनी दियो ई को के जाऊ कोनी दियो ए कोनी दियो कोनी दियो बुआ दियो आज बाकी 8 नंबर की बाकी है अरे सोनी ठाकुर के कहले से खाई नि बा ये पुत्र भाई नहीं ये हाथ में जाऊ खाई बे तो हे गया बंद कर दे पटा जाओ जाओ छी एबे कम पड़िबो कुह फुटण पड़े फुटन पर अदा पड़े अदा पर नड़िया ती बजा तापर लंका पड़ो तापर डालमा छड़ा हो এটা पूरी डालमा बाटे डालमा लंका पड़ला काम सरिला
ଡାଲମାଟା ଫୁଟିଲା ହେଲା ଧଳା ହେଲା ରାଇ ରାଇ ପରା ରାଇ କୋତେ ବସୁ ବୋଉ ଆପଣ ପୁଣି ଛୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲେ କିଛି ନା ଦେଖିଲେ ଏତିକି ପକେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପକା ଖାଲି ଇଏ ଲାଗିବ ଖାଲିଆ ଖାଲିଆ ଦେବେ ରଖିଦିଅ ପିଲାଙ୍କ ସେ ରହିବନି ଠାକୁର ପାଖରେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ରାଗିବେ ରାଗିବନି ଏଠି କାନ୍ଦିବନି ଠାକୁର ରାଗିବେ ପୂଜା ବଜାଉନୁ ଏବେ ଠାକୁର ଖାଇବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଖାଇବ ମହାମର ଜଗିକି ଠିଆ ଦ୍ୱାର ପାଳ ଦ୍ୱାର କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କହୁଛି ଘରଟା ହେଇଗଲା ଏଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କରି ଘରଟା ହେଇଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଘରଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନ୍ଦିର ତୋର ଶାର୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଗା ଏଡିସନ ଗୁରୁବାର ପିନ୍ଧିଛି चंदा देवता है ना
ଯିବା ଦିଆହେଲା ବାହାରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ।